métier restauration Afrique télévision contrôleur mi kudo kame mi délé mi bi ma dagbia mi ole wa ko mi ton kon bon me la ko mi ton le consignation wole yole wa wole wa bo mi ale ke don délé ko pere la ko mi kwa bo o ndo pe no papi no pe no contrôleur ndo ko bi hui ya chen mi fifa ma utona no hami ami mi na no mi ya fo e bran bi o ko e yo me ami o ena chenu mi hu mi ole de anu mi bole pla mi wa do mi do khode ay somo bo ban mi ni trafo de ma ho do na konsimi me do mi jibo mi na me ho ne do ne nu kai be na mi na timen mi bo mi na man kunja u de e mi ko timen do de beto do on en gansin hudo bon on en gagne ne o e ma mo e ne o be ma gbegbe mi no de e na so uzo akanu mo na ko ren so uzo no juro me ona amo e me le bi huyo e no je but you mi do on en gansin hudo yo ma wa do mi do we ma Ezekiel to me Ezekiel si ma ta pa no kuno afọ kwa tongo hairo na consignment mi je mi na me na le mi we sin no kwiji mi ton le me na le mi we sin bo je mi ton le me kwiji agbasa mi ton le we de ya lo ai ha mi ton kwiji be ha mi ton we bu to peto do no re we yo we ton mo de kan bo kan do no re we e no be ni on le me de mi de yo e me le mi si mi ti be na me mi na mi ai ha yo ai ha un yan ton mi an de sin bana mi halan titon mina si ye mi de son ton du bona blo mina si ko se ton se mi ton le on ma o do pa pe mina consigne de mi no ne ka blo bon e cambio mi ene e ne chibonu na timele blo bon Jesus Christ le suwa yo e wa son bonu mele we o do khodo bro ye wa wa yo ba che wo ni bo nya de mu ni ko dem le nya ndo nya mo yo nya ndo Messi le Messi est là mi troma wa se weto do ma o ma de khamende ya nu da para de blue a ko de le mene si po nu le ya Jesus do de ma do bonwe e ma fo me de dia me ona si ma khosru to ma oton Jesus Christ o wa ilo do fo ji ba ilo don mo don de do e ko dem do ne kana fo me ji ko me ko yim me khoyo mi me dagwa le mi ale bi ono mi don ko me ya ba mi ji ma do bonwe e ma fo re ji bon sin po ye sin po si an so iwa me sin po ye sin po si an so iwa me me ona si ko ma khoso to ma oton nwe beto ji yo beto vi no yin nwe igbo ka ji yo igbo sin vi no yin won ko ji mi lo po mi beto vi bo to ti sin ko e lo ko si yo lo e na ji mi de fo tin bo me e ro tin yo won tun de do agbaza ti o wa agbaza la je na hen lo me tun mi de bo tun mi do tun ataka wa to ho me sin to hun ho to beto gbelegbe da yi yo e do no te pon mi hun ya o pon do ma no te pon o me ti mi tun me ko to na ye na mo do nya ene jenwe ya aso ni o de na wa we de e do sin poto pigbo pona bro na we de bodo da for when government chan 3 ha ne e do le Moïse dans de jibon pe trop mais mo era si fi pe to de jibon bo mena de ni so no don lo na mo konenga a close ji vioton vio kwa kai to pa pe to mi yo a close ji yo mena na fo na mo vo ji ogbon mi de mi de era chenu mi do holo fle klin bo choni na ene kun mi do nu wa do kuya gbaza wede o do me no jajo do me beto bla do dina wa do te dina jiyan pato e dina tun wa me na ole yo jujo do buru wa nda gbe na le jiyan pato e dion ale tun wa ene walo nyanya o ewe eduna le mi si me lo nu wa do mi do kuya gbaza wede wa yi owo e de nyondo po debo edo fieni bon so ton mo fieni we jinemi do po tenti fi do ga me le foton bo yeto bon mero don lo tuno me ne fi mi to bro don suno ka tun aso tun wa ka bien ni nkan ton ba so bi ta so wo ye o wa bo ka do ni de gbere we amen ni pon a eyin do gbe o eyin do àwọn agbeto sin ayi ha o le o e se wo de to so khle mi we ni o khofon beto de ke ti wutika
Peut-être résumé. Dion mau na blo mission ya ay gizi no ene o infotio. Amo sina blo na we mawode. Ene, ewe mi doburo. O le Moïse tando jigben o petro tro me o mo na se peto vio de diabi. Bon mais na de ni so na don lo na mo kolenga. 314. Mi tiben mi le do e wa bo wetan wa so mo koton gbe ja we na khle mi na do. Moïse ton we no Israël le ko si kanon gbe mo yi we yo. You are from the Moïse dit pour na o jumi do mi na no ton na kuru ton de ama donc mi kuro don mina era mo yo do ma de mi do mina kuro pe to to fi tin bo e je ti cha ma o koji bo ma o de pe bo dan bio yi me bo dan kwa do me de o me no ku bo mo je fo sa yo ya le na ji bo ma o do ba gan vovo e de bronze we lo do français we livre erin e abakan ne na so no ayato e kan e bena blog gan bena ti down don bena so da tin bena ji kanji bo mero zobo zoyo in down kwa lui to tout dans les et kon dans gantan le don c'est do et ça quoi donc kon ene on ina kwa cheno a divers dans ton yeme ma o buto me dion ma wa so plein ganto c'est do boy so ye kara close di la 4 boy gbetiyan me de bo de pon pour les ganto et on sait de pon di po pour les ganto e a close yo mena mon pour les gan boy de e ndo e rodo na me e o wa bo wa so do e wa bo wa so aso ene de wa we ndo when we Jesus wa manji yo e time ko e dolo e poisson e fome kuku kaji ene on e blonu alors par bon ji wo le blo de we zo ni ko de mu wa konton sa me di wo no e blo le bi hui do yo ya je we no bo e de suno do mi ne Jerusalem mi kai je mi ngu so le ko na we mi na ku o mo etun tito ma o to etun programme ji we bro yo etun bay Jerusalem no bon boyo e da la jiton e da mi fi ma uton e de kun ka kun random mo ene but you know ti wuli ka bo ko ba do ko ni e da ni so e kara ku ji nwe mi ma o sinto le we mo do ko ni fi fule bo so e kara ku zo ji il est ça mais le beau carreau d'ici quoi vous savez le carreau à mignon pour le tintin étant quand dit c'est bon à sous sanguin et d'or deux et il dort moi et ne un goût de pour moi et à moi ah si bien pour sortir si bien me quand on va sortir à moi il ne fait qu'à beaucoup mais si sort mais coucou la signe à cause du si bien bodia ah bon dimanche bodjezan e kala bodo si bien wo impact zangbe poison egbe ton e amoro gbede mele e je do ya ku no juro edo ya e blon de bono ni ya ku e bien gbero mi ni won afokunu me da close jile e won afokunu menu konton bo jo me do tentin do bo won afokunu we go we bo ale ko aje ye mo re ko ku chanti 9 verset 30 version na mo ku je me le bi we won afokunu e dia e de do wona ko do le bovi e ando pakina yo e kona pa fakuto no pogeo do to boy wa ne me e ko do ni ayi sin Egypt we do le boy ma o so do de sin me kanuna do Egypt yo apajire Jesus Christ ton we e na de mi si le na de mi de sin me kan bon we e ko nga to ma wo de yo e ne go so do te bon le bovi ni o jine bo sin we jeji ha eso 32 pour 33 pour alors 12 pour 13 pour en amont le bi de but die me akoka wa Christ wa bo ne aso wa kan yin be iso e pa fokuru mele yo e tuito po so jaye na joy le do amro bede ye na wande ye maman la ndo mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et c'est quand on a le temps et la rendo a fonu de siton yi moi to eri bon mais la close de et so quand on so ja to me pour fond ja ben le tololo on peut simple ko yan yin ja ta ko a fort
gbanu ko ne chante de verset 34 donc tout le lo un po sin po lo ko yan pero me no tento me bo mo we de kunna bo kundi de to kai no gbo e ye to no gbo do mi de bonu mi la bo mi ya do ni na ba me kanu tento me e sistema o ta e no chame bo jano fine bo mo yo ye do amo no ko yimi ade kala ye ma o to de kunna bonu ye to ma ye ma o to de kunna but yo e kon bo sin po ko yan bonu mi la mi ya do ni na e te to mi kan do ni na e de ma ko ma do mi do Hébreux 11 Hébreux ta ro ko me bro de be sa fa ro konton do di ro we do no ma mo ai do je no ne tin when e do na mo mi de chu an do e kon bo sin poko en do ta mi to mi mo a e na do mi na siwe do e mi mo mi sa mi di na e mo a ndi do e mo ane e ne ndi dio no ma mo ai do je do no ne tin we Hébreux chapitre 11 verset nous comptons et qu'on on est possible beaucoup en yo ma o yo monte bodo dio onwe for ça on kole ma o to da ko bio no rei o for ça que qu'on do poko do come a moi bono rei tem me bio me do poko do come te gbe o ma o yo on est do savo ene ona bo ene do te kaka doi bo e gbe dio me de so do for si ça de bona ça ko kan jo polo to ma o to me do pone Christ blo Christon dio kan le bi o ko ni bu fi si o kun no ahwane hun we dem blo no sraw na bi ku yo ma o yi hun no sraw no mina bo de le bi doté besi gbengbe for ça de so quoi we ma janton nous content ta nous content for teme go do mo mi nu we ko mi do hun posin ko mi do de me ni we ni aso ihun wa ne bo hun ni ma o so yo e so sunsun for mi tole na bo me do ni no hu ene tin yo ma o sra kha agaile hoede o me ho sin we do konia sin we do ni na ne e ma do mi do we ma ja ton do mi bodo e mi do pe sana we za me we le ma o de so we za me bon mi do kon do ko me kha mi de bo fiton Jesus Christ sin hu so ko e so ko mi tele bi sin ko mi ton windo hu na wa zo mi kan to za gbere we za me je no ko we ke o na wa so nu mi mai mai si ba so ho da ho ne e do mi do wa hanu mo e kalewe to jawe be mi ton sa haya bro Jesus Christ kan jo mi dio bro zero faut que le tiro fine a amo ko ga dokpo a e wa so mo me do mo do we yo o te no so le be o zo mo le di to for sa gbe do bo kono kwe do e de so do jire mi ko ko na ga o e wa so mo we de no so ya de mi na no ko bra ho de e no sa de ya de la blo o prière de délivrance bon dion e o ma ko to lo wa be je pueblo de délivrance ni tun kan ni fo e la si lo me vole wa pe mi abo ya blo délivrance e le je po do me ne lo mo gon do e ko mo kan to tun le beria e pe san mi dilo ablu o me je we bo ma san me so we examen a kan jo si wa de bono mi ya pe san we examen sin gbe e ka si zan ho do pe nja ti o me fo wa mi o do ho di ame Ene e wa sombo me do midi ma bodi ma o le bi ndo agbasa me mi de mi si kan kwa wa e ndo me de doto me de pon habitant bo jon yiro million à locan nyetan way 96 95 36 94 e bala mo doran le timeni kanji mille 96 95 36 94 ene dion ko da gbe mi jaba yende yo furo no pressé français do ite o hun aso e wa ne bo dion lo sion aso te e wa dion apôtre Paul dodo we ma romain tome ta ten we ya fokoro e do we no enjo wa ndagbe yo no yan u jin no bibro wa da yi khachi mi o nu ndagbe wa no juromi luwo agbaza de men de no domi bonu wa no ma jolo wa mi no edo ajo to le fe mi ga de tin o me de poa me de bara hin ko re han akare to le yen do yin mo an me ni won me le lo mi die edo sin ma o ton no yon ko mi ton me luwo agbaza mi ton ka lo ba mi si to na dion agbaza ene o tu na ti kwa se to se ma o ji o ma o do mi na so ye mi ton to mi me jo ye o kana se wa e mi to le mi we
ye wesi no mi ore ye wesi baptême e vudo do go mi jana baptême na blo mi hun me bi dona ile wesi ne me ye wesi ni o maudo emina le no mi mawedo mina le maudo diso na le no mi mawo diso na le wesi no mi ya sombo si ye garo kuoyo ma donne mi 1 Jean chapitre 5 verset 6 Jean nous comptons Thaïsien 1 Jean 5 ta ton Pharisien ko Jésus Christ est rien moi ku ton hewa bo le signé na to le we sinu mi na we de le signé lo wa ku signé ne garo kuoyo ye we sinu na to le no agun na Jésus Christ de bo hewa si pas que ma do Ézéchiel 36 maintenant yo si on est et khodo Jésus de bodo et na forme dipo si pour ye sin ko ene do ye sin mewe de conscient et so vraiment ne on et do vraiment janton nous content Pharisien go da attend go Pharisien go do mi bodo et rien on couton toi pour signer na to le we sinu mi na de rewa et do no ton de kon mi on dit si on dit ye sin boy me wole play boto pero po on signé ne o ye we sin we Jésus Christ o hewa boy en timi me do e sin wa e be so wa jamelo ko to yo sin gona ba ele we sin na no ba don di na o mo ye we sin ne o yi gbon wi wa ye sin to on signé Christ renda jambo on ko wa yo ele we sin betole bi do mi ele we sin betole bi abi bo Jean kale we sinu sin ton we ele we sinu bole le nu Jésus o desu Jean de so ye we chona le we e Jésus konton do le kan je nyi we na wa kon ti ba le we sinu mi o mo tun do de Jésus Christ o lo do we sinu na le we Jean do mi ku ko ngan to e do mo e do medite ti mi to bon tuya me ne o si to fa ka to ye we na so Sopo ye sin poto le wesin mena hu Jésus Christ so ye wesin de we hewa be ka Jésus Christ so ye wesin Jésus Christ so ye holengato hu holengato wala le wesin holengato Jean mai ye wesin Jean mai holengato ayo ye do Jean no content Jean si ma ye we ma Jean ton ta no content sa fo ko aton no kwene go di do pan no ko di do fini on e do nwa bro ye we sinel me do tome we na do di Jésus Christ o khale utu kabe ene do me semi do ko do no mi bodo menitin bo menio e so e do tome o ye sinna jete brand no tero jiton brand de kununi do meni mi na so khale betole bo mi ka mo bo ko le de kunu kuna ze Jésus o khale we jan le we sinu me we le so e mo meni bo no so me do tome kaka nu me ne na wa bra mo meni o kaka bra molo mele me do tuya e ka mo tro e do na tun do nu wa ma oton e nu wa ma oton e so de mo tro lo ye ma oton do me one be do ne bo bi ma oton na so ka ke to la die bo do mi o do ikontan ene o lo Jésus Christ ro ni bobo mi bo mo wa ni mo te bo diun bo che do e ma so to me an bi ye ma oton na tia wan do mo na je jiton wa na tia yo so Jesus e bo mi bo mo kwa amo ti Jésus Christ o we resin wa e mo dion le kan le we sin ne e we zombo tito si me mata ton ka be si afa ton go ro fini o e do mi bodo dai ho mi le mo mi ko yin ai khama so gbira no mi ko boali mi kento mi no do ken mele bele no do ken mi ko yin kan mo no jura pasa ton lo para pale afo ene go do mi bodo amo bueno ma wa de ho ma nyo to ko kwa to bo le gbeto le o e o le mi kan e kan do mi wa no joro to e o le mi gan nu to e bla oni e o le mi gan gbon iye we sin foji ton me mo ye we sin foji ton ma o so do o le mi kan na e so me le to me ton le no do de ye we sin kun le mi gan o amo de do mi de din ye o le mi gan e o le mi gan gbon il nous a sauvés par le baptême de la régénération. Et ça, il y a aussi voji tant de on mi kana. Bon, ne kanu le me. Dion, le non le mo e di don desi. E ne ba don we de bunu bunu ase. Lobodon di na on. E ne on, il y a aussi di ton e.
adi na do siene le we sin mi amoye we siene on yine e amoye we ye ma uton na wa tin bona bien ko mo na we pe yo et ouais ça me il ne s'assoit pas le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit et blobo mi mo ye yo et mi mo ye yo mi wuzu me voji mi wuzu me devo bo ye ni wuzu gbodoro me to a ja wa le ma gbo no gbogbo ma blo mo ni mo na la si to a blo mo ni o ama no yesu mi na pe otutu e a blo mo ti ni o amo le ma no kwara no mo fete kwa si te ko bi o ganje ni o e sana ti mo ya e na no do gbo no we bro na wuzu ali khle me to we amo e bo me ni o dion e na gwara no bo anje to no sin ma uji e wa ye wo sin fo jitan e wa sombo we mama o ton da mi le privo Ephésiens ta ton afwa kwa ton go edo asisi no lemi mi wana si mi ton le krisi wana gonto mo ku ta ton me on e ze ho ton po sin ton po do le agbon we na si e do le agbon we na yo si ni on we e ko san ja ton bo kon yan yi benegbe bedo yi bo e ya di na di on e so biodo e na le we sin debu to to de me chubo ko na mi ma o ton le fi ho afi ba ho do endo kun e so biodo na ze to me sisi bule we sin nanu me ha wọ́n gan de sin ku do mi do ene e yan mo wọ́n gan ni we debu nu o ama ko san wa asan no asa de ko me si va passer ko de mi wa san lo bu de so inde o ndo popa jambo na kambio mi do ndo do banawe buno do banawe yo mo bonu Christ a des sous symbole we sinanu me de fi de pon pe de a lo ton Jean chapitre Jean ta ton fo ko no ku go me on e da de Jésus Christ do puto te vile poro chuden to bro we sinel mewe e do bu Jean bo Jean ta négocie fo no content do e de sunu ku we sinel me de po de débitant lewe bo de ka se mo yo e gosi to bo di do so kamen do e banu e ni va kuji do aso mi me wa de wa kun Jésus desu o ele we si me de poro to me abi e be kikasi o foi no be aso yo Matthieu si we ma mewe Jésus que si ho de kaka wa fodo jamais évangile ne Jean o Matthieu o Marc Luc po Jean ko on aso wa le a ha le bio ya ha fili be do le wesi nu me po simple amode ya o to me sin wo hunu e be kasi Exode kai Apocalypse na mo fi Jesus e sin to me to mo le e be sin Genèse ba Apocalypse na amode ya amo e o Jean Baptiste do de e ye wala le wesi e no ko me kai bon ma ko ma le do mi Ephésiens ta ene afo ton e do on est ganto do poe ma o do poe ndidi do poe ye we sinye wala me gan la do bukala we ye we sinye wala me gan ye we sinye eni we e ma mo ayo e no do fu sawa do ama e no le we sin tomenton do tomen bona bio bona je fu sa bona je ye sinse mi me on bio jidi lo ye sinse mi me on e je me je no zimede bona bo no bli boya e yo edo eye bodo no mento bona plan mi mon bole bime do weno ye ne wa apotle je ide ma ja ide ne ewo abi bodo poge do poge de kale wa yo bo e modo ye oni jemeji nous comptons na do nous comptons do acte 2 mais ma o blobo mi odo mwede do wo hizawe ji so de no hu e blobo e ran gbaza so de ton boy do po e go si ankaboa bo ka ma bo je peto quand on sinta 120 personnes je e bi sinta do po a sono po e claro ye do po e bo e caro na maweo e na mabo meire kuma ji bi ba na mo e ma be ka be na gbe fufu do mi odo nwede bondo e mi do covid mo ason bo abo mi on to isi wa han do pe so de wale yi wa do pe so me do gba me bi hen ata mi ro po ne o e na fo gbede ya e ni ojije ma ofo ahun mi on po fini won ni wa sombo won ga mi ton ye wesin ene o mewe mi moyi gbon e nabo ai kha mi tan muyan ton e desin bona mi ha ai ha lantiton ye do mi meda ye bo ye
ye rizi ye atingmaton ye ai hadonu konumeton e desin e ye de hausi bo de ye osin bo na mi ye yo devo bo na mi ha yo devo mi uzu me devo ene wi votio ena chenu mi me hu me podo tome sinzele wesinanu mewele o etemi karona don ye dimom nyado sutani no dimela ho ene e da mi do no me le tome si de bo su me modo mi dia me e o mi do no me le tome si ya amu me le tome si ko le ye wesin vojiton no e ba mi le tinu petele bidin we ndo petele bini wa ba ye wesin vojiton e mo ido Jesus Christ kume e so wan jamen bo kun bo si poko enyo as ye wesin go sin ene me bini ba bo moti me makole tometon an le ne o eso do ku tome yi ton me ka o le tometon ma ba ene bo tun an e so no modo de we de mi ye we ho to de do mi be pe mi ti mi no ho ga be de ya me ye mi no mo de we do mi emi bo nu ene mi kun ko mo nu we de ye wesin vojiton Christon e go sa jajamenu Christ gbenegbe o ene wo na be no mo yesin se mi on yi ene on do Jesus Christ bodo ina forme ji pon yesin se podo zopo era chanu mi hu mi na phone wa mi tombo na donu meke restauration Afrique télévision pontole do me la ko loko siri apache fi de bodo iye wesin e ku so to me siwe na zedo le na olo si e go si a jajame nu Christ gbenegbe ko kun po si e ne on wele wesin mi but chobo nu e na di now me la ko o alokami ton me de babona mon kun jeme o alokami ton le mi naye bo mi le se do men de bu babona kanu be do ko se diyan wo ene ye wesin e de diyan e apoto Paul le do Philippe na do gban poje e do bon aso ene o me o kunu gbe kunu mi be o so do a chero jitan me be na mo kun jemele o ene ila lo kan do po na me 96 95 36 94 ene o le zano WhatsApp de su ene wala ba para do ko se domingo WhatsApp ti ene jeme 96 95 36 94 ye wesin for jitan Chris wele no mi ela chenu mi métier restauration Afrique télévision contrôlée ye wesin for jitan ene Chris wele no mi ere hunpo si on ko agbere bo won e susu gwe mi ton lebo si wele wesin mi bo me hoton bo si o sodo rudona i tome bo le wesin devoir nu mi do rudo ton ko mera ko e do alokan mi ton e on na mi dibo mi na yo le bona cambio bona do moje me kanji do nu yo e no ayiwe alokan yen ton nu mi do biba bona mo 96 09 41 76 96 09 41 76 eno mina momi ena chendo popo miton mi me Afrique gbeji we a mi me do Benin a mi me do fide bodo restauration Afrique télévision point le yo ena chendo mi hu me la ko lo kosi yo mina no di yo le be na no wa bona no tinu me ho ne dion e do time be na le time bona le do nu kon yi deje we bo nu kekede bo me la ko na no dobo mina no se yo mi to beton mi me do nu kon le bo dobo me la ko lo kosi ena chendo mi me chendo mi le wo dobo no to do mi to le bi ko yi ene hu alina yo kan yi bo mi bi na igaji ami FIFA ma otona kondo le bi ami e ya mi na le ayilo mi me le Jesus Christ in come ma ni bo gwa lo mi e isare